So hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल तो गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेयाव बरायहरलायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय गोबावजों मोनसे शर्ट ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर तो दिनैहाय मा होनो लोगोफोर जोंनि लालपुलावहाय हाग्रामा सार फैगोन आरोना लोगोफोर तो बेयावहाय थांनो नागिरदों तो बेयावहाय मा होनो जोंनि बिटिसि आवहाय स्पर्ट्स एकाडेमि गायसनगोन आरोना लोगोफोर तो बेयावहायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर तो नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो जों दा लोगोफोर नै गेरुवा मोनबाय आरोना नैबे गेरुवा तिनिआलि दा बेनिफ्राय ओरैजाय थांबानो लालपुल मोनहैगोन आरोना गाइसमोन नै जोंना एक्टरफोरा बेयाव दंजोबो ओमफ्राय बे लालपुल होननाय जायगाया लोगोफोर उदालगुरि आरो दरंनि सिमायाव दं आरोना लोगोफोर जायगाया दा नैबेयाव थांबानो मोनहैसिगोन दा जोङो ओमफ्राय नै जोङो बाइकजों थांगोन आरोना जमानो ओमफ्राय नै बिथिंजाय लोगोफोर रौता थाङो उनाव मोनहैसिगोन जोंबो जायगायाव आरोना बेयो मा होनो लोगोफोर लालपुल होननाय जायगाया बांगालफोर ओमफ्राय बर'फोरनि गेजेराव आरोना लोगोफोर सिमायाव नालाय तो दा नुहैसिगोन नोंसोरो देन्जार मानसिफोर नुगोन बेयाव दा दारि गोलाव ओमफ्राय दारि गैयि बिदि नुगोन आरोना लोगोफोर जों मोनफैनो हाबाय आरोना जायगायावहाय लालपुलाव ओमफ्राय जोंना नै बिथिंजाय नै एक्टर दङ जोंना बरबाजारनि ओमफ्राय जों ओरै थांगासिनो सारा मोनफैबाय होननाय बायदिबो खोनादों आरोना लोगोफोर So guys, मोनबे खेबखांबाय आरोना ओमफ्राय दा देखायनिफ्राय बेयाव So लोगोफोर जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन आरोना लोगोफोर तो बेयावहाय मा होनो लोगोफोर 171 crore सेंसन जाबाय आरोना लोगोफोर तो दिनैनि दिनावहाय मा होनो मैयानि दिनावहाय गायसननानै गालांबाय तो बेयावहाय गोबां सुबिदा मोनगोन आरोना जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा तो एडमिशन लानानै रोंगौथि लानानै नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेल बेफोरावहाय गेलेहैनानै गोबां सुबिदा लानो हागोन आरोना तो बियो जोंनि मा होनो लोगोफोर उदालगुरि जिल्लायावनो गोलैयो तो रौतानि लाइलाङाव आरोना लोगोफोर तो बेयावहाय बानाय जागोन तो सारा बुंदों आरोना लोगोफोर तो बोसोरनैनि टाइम लागोन होननानै तो बोसोरनैनि गेजेराव लुफुंजागोन आरोना लोगोफोर तो जोंनि थाखाय मोजांनि खौरां नङा होमबा लोगोफोर तो बेयावहाय लोगोफोर हस्टेलनि फेसिलिटिबो थागोन लोगोफोर बयज गार्लस गासिबो आङो मा होनो मैयायो एसेबांखिनि बुंनो हायासै आरोना तो मा होनो अपेनिंबो जाखांखाबायमोन आरो लोगोसे बेयावहाय स्पिकारावहाय मिउजिक दामबाय थानायनि थाखाय आङो माने बुङासै आरोना दा बेखायनो दिनैहाय आङो माने हाबसननानै भिडिअखौ लाबोफिनबाय आरोना ससे तो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो जायफोरा चेनेलावहाय गोदान बिथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर नमस्कार दिनै नैबे हाग्रामा मोले डाঙৰীয়া सारे যোৱা কিমান তাৰিখ আছিল মই পাহৰিলো বড়বাজাৰত আহি ধনসি নদীৰ ওপৰত দলং বনাবৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাক কিমান কোটি টকা 68 crore ইতিমধ্যে মঞ্জুৰ কৰি দিলে কিমান crore 68 crore 68 crore এই দলঙৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বই আৰু এক মাস হোৱা নাই আজি কিমান দিছে আমাক আৰু আজি কিমান দিছে
171 crore আমি হাগ্ৰামা ছাৰৰ মৰমত আজি ৰৌতা বাকীয়ে পাবলৈ সক্ষম হ'ম। তো কিমান ভাল আমাৰ বাবে এই অনুষ্ঠান কোনোবা ব্যক্তিৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠান। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী জানে আপোনালোকে বহুত প্ৰতিভা আছে আমাৰ খেলা ধূলাত, অকল যে শিক্ষা স্কুলৰ শিক্ষা ল'ব এইটো নহয়, খেলা ধূলা দিশতো আমি যাব লাগিব, আমাৰ প্ৰতিভাসকলক আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ প্ৰতিভা থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলক এইখিনি সুযোগ আমি দিব পৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু নিজৰ ঘৰতে এই অনুষ্ঠান যিহেতু আমি পালোঁ, আমি ল'ৰা ছোৱালীসকলক খেলা ধূলাৰ দিশতো আমি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি সুযোগটো পাম। তো যিয়ে নহওক খুবেই ভাল লাগিল, এই অনুষ্ঠান সোনকালে হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। স্পোর্টস একাডেমি যিটো ফাউণ্ডেশ্যন এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ অসমৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বডোলেণ্ড কাউন্সিলৰ ডেপুটি চিফ ৰিহন दैमारी ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত আমাৰ সৰল বড়ো ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী আসাম আৰু BTCৰো MCLA ডাবল না, এফালে MCLAও, এফালে মন্ত্রীও, এফালে MLA, তিনটা MLAও হয়, মন্ত্রীও হয়, MCLAও হয়, তিনিটা ডাবল এখানেতো ডাবল ঠাই আছে না। আর উপস্থিত আমার ফেস মশারি ডাঙৰীয়া আছে, EM চিনি পাই, EMও দেখিছে, মন্ত্রী হয়, কিবা কিবি বিচাৰিব যাবি দে, EMৰ ওচৰত যদি নাযায় কি পাব, EMৰ ওচৰত যাবই লাগিব না। তো আমাৰ স্পিকাৰ আছে, কিন্তু এই বেচৰা কি কৰিম, নিয়মত কিবা আছে দিব পাৰে, ইও ভিতৰত অপেন দি দিলেও ভিতৰত ভাবে দি থাকিব, কি লাগে না। আর আমার রবীন্দ্র মশারি আছে, মোরে PTC চিফ অ্যাডভাইজার হয়ে আছে। আর আমার MCLA আছে, চিনি পাই কলটপ 6 জনগোষ্ঠী হব না। আর এইফালে আমার MCLA আমার রিদীপ অজয় হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে, ওদালগুৰিৰে BJPৰ পৰা আমাৰ MCLA, আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছে ফুকন ডাঙৰীয়া, ফুকন ডেকা ডাঙৰীয়া। কাম হ'লে হ'ল, কি ফটোফুল, কি কংগ্ৰেছ, কি BPF, কি UPPF, এইটো কামটো লাগে না নালাগে, আচলতে মাটিৰ পাত্তাটো লাগে না নালাগে, কি এইবিলাক কি, আমার শান্তি লাগে, আমার কাম লাগে, আমার উন্নয়ন লাগে, হয় না নহয়। এই রাস্তাটো ইয়াতে যে স্পোর্টস একাডেমি বানাব, এটোতো সরকার না, BTC সরকার বা অসম সরকার বা ভারত সরকার একেলগে মিলি পেলাই কৰিব। এতিয়াতো লাভ না সরকারটো, এফালে দিছপুৰত BJP আছে, দিল্লীতো BJP আছে, আমি অকল এই BTC BPF হৈ আছে। এতিয়া আমি স্পোর্টস একাডেমি আনিছে, এই ফুটবল খেলিব না নাই, এই ষ্টেডিয়ামত আপুনি খেলিব না, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ফুটবল খেলিব না নাই ইয়াতে, এইটোৱেই লাগে। খেলি উঠো না, না নেখেলে, খেলিব না, চাকরিটো নিব ইয়াত না, চাকরি নালাগে। এই স্পোর্টস একাডেমিত চাকরি ওলাব, ইয়াত কৰিব না নাই, চাচা আপনার ল'ৰাটো করব না, এইটোৱেই লাগে আমার। একে ভালে হল, উন্নতি হলে হল, হয় না নহয়, একে না, উন্নতিহে হ'ব লাগে, আমার লাগে মানে উন্নতি, সেইটোহে, একো নাই, নামত গালি দি থাকে ইফালে ইফালে, কিন্তু ফাইল হতে ফাইল হত তেনা ফাইল হত দিলে
लोगोफोर हाग्रामा सारा मोनफैखाबायमोन आरोना जों फैबा ओमफ्राय मा होनो मेन लकेसना लाइलांपारायाव आरोना लोगोफोर थ' आं दहाय लालफुल होन्दोंमोन नालाय थ' लाइलांपारायावसो आरोना थ' दायो बेखेवखांनानै थांबाय थ' भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना लोगोफोर थ' माबायदि मोनखो भिडिअ'आव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो लोगोफोर